KPU RI masih terus melakukan proses hitung suara atau Realcon Pilpres 2024. Berdasarkan data Realcon pada Selasa, 5 Maret 2024 sekira pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, jumlah suara yang masuk sebanyak 642.916 dari 823.236 TPS atau 78,10%. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih paling unggul dengan perolehan 75.363.105 atau 58,82% suara. Kemudian saudara, di posisi kedua paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin mendapat perolehan suara 31.376.918 atau 24,49%. Selanjutnya, paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, memperoleh 21.374.735 atau 16,68% suara. Selanjutnya, saudara, kami akan menginformasikan terkait data Realcon Pilpres 2024 per provinsi pada hari Selasa, 5 Maret 2024, sekira pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berikut selengkapnya untuk Anda. Provinsi Aceh, jumlah data masuk 78,81%, Anies Muhaimin 75,09%, Prabowo Gibran 22,65%, Ganjar Mahfud 2,27%. Di Provinsi Bali, jumlah data masuk 56,79%. Prabowo Gibran memimpin 52,92%, kemudian disusul Ganjar Mahfud 43,85%, Anies Muhaimin 3,23%. Menginjak ke Provinsi Banten, jumlah data masuk 80,76%. Prabowo Gibran 56,26%, Anies Muhaimin 33,78%, Ganjar Mahfud 9,95%. Bengkulu, jumlah data masuk 94,38%, Prabowo Gibran 70,20%, Anies Muhaimin 18,15%, Ganjar Mahfud 11,65%. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah data masuk 78,38%, Prabowo Gibran 50,75%, disusul paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud 29,70%, terakhir Anies Muhaimin 19,56%. DKI Jakarta, jumlah data masuk 72,14%, Prabowo Gibran 41,47%, Anies Muhaimin 41,04%, Ganjar Mahfud 17,49%. Provinsi Gorontalo, jumlah data masuk 95,42%, Prabowo Gibran 65,39%, Anies Muhaimin 29,18%, Ganjar Mahfud 5,43%. Provinsi Jambi, jumlah data masuk 81,88%, Prabowo Gibran 65,11%, Anies Muhaimin 24,05%, Ganjar Mahfud 10,84%. Beralih ke Provinsi Jawa Barat, jumlah data masuk 75,89%, Prabowo Gibran 58,57%, Anies Muhaimin 31,60%, Ganjar Mahfud 9,83%. Jawa Tengah, jumlah data masuk 88,88%, Prabowo Gibran 53,04%, Ganjar Mahfud 34,28%, terakhir Anies Muhaimin 12,68%. Jawa Timur, jumlah data masuk 84,42%, Prabowo Gibran 66,37%, Ganjar Mahfud 17,87%, Anies Muhaimin 15,75%. Di Provinsi Kalimantan Barat, jumlah data masuk 82,62%, Prabowo Gibran 60,53%, Anies Muhaimin 22,96%, terakhir Ganjar Mahfud 16,51%. Kalimantan Selatan, jumlah data masuk 70,50%,
Prabowo Gibran 57,38%, Anies Muhaimin 36,06%, Ganjar Mahfud 6,55%. Kalimantan Tengah, jumlah data masuk 77,98%, Prabowo Gibran 72,09%, Anies Muhaimin 17,18%, Ganjar Mahfud 10,73%. Kalimantan Timur, jumlah data masuk 68,86%, Prabowo Gibran 69,36%, Anies Muhaimin 19,90%, Ganjar Mahfud 10,74%. Kalimantan Utara, jumlah data masuk 79,56%, Prabowo Gibran 69,70%, Anies Muhaimin 18,10%, Ganjar Mahfud 12,20%. Kepulauan Bangka Belitung, jumlah data masuk 85,93%, Prabowo Gibran 59,99%, Anies Muhaimin 22,71%, Ganjar Mahfud 17,30%. Kepulauan Riau, jumlah data masuk 59,44%, Prabowo Gibran 55,66%, Anies Muhaimin 32,61%, Ganjar Mahfud 11,73%. Menginjak ke Provinsi Lampung, saudara, jumlah data masuk 93,29%, Prabowo Gibran 69,34%, Anies Muhaimin 15,58%, Ganjar Mahfud 15,09%. Provinsi Maluku, jumlah data masuk 56,92%, Prabowo Gibran 63,35%, Anies Muhaimin 19,54%, Ganjar Mahfud 17,12%. Maluku Utara, jumlah data masuk 58,71%, Prabowo Gibran 60,89%, Anies Muhaimin 26,59%, Ganjar Mahfud 12,53%. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, saudara, jumlah data masuk 82,69%, Prabowo Gibran 66,43%, Anies Muhaimin 25,87%, Ganjar Mahfud 7,71%. Nusa Tenggara Timur, jumlah data masuk 71,51%, Prabowo Gibran 61,46%, Ganjar Mahfud 33,24%, Anies Muhaimin 5,30%. Selanjutnya, saudara, menginjak ke Provinsi Papua dengan jumlah data masuk 32,81%, Prabowo Gibran 59,60%, Ganjar Mahfud 29,68%, Anies Muhaimin 10,73%. Beralih ke Papua Barat, jumlah data masuk 24,96%, Prabowo Gibran 59,24%, Ganjar Mahfud 29,21%, Anies Muhaimin 11,54%. Di Papua Barat Daya, jumlah data masuk 39,42%, Prabowo Gibran 61,25%, Ganjar Mahfud 24,45%, Anies Muhaimin 14,30%. Di Provinsi Papua Pegunungan, jumlah data masuk 0,07%, Prabowo Gibran 60,55%, Ganjar Mahfud 19,45%, dan di posisi kedua ada Anies Muhaimin 20%. Papua Selatan, jumlah data masuk 18,08%, Prabowo Gibran 69,34%, Ganjar Mahfud 20%, Anies Muhaimin 10,67%. Papua Tengah, jumlah data masuk 4,66%, Prabowo Gibran 61,36%, Ganjar Mahfud 27,27%, Anies Muhaimin 11,37%. Di Provinsi Riau, jumlah data masuk 68,21%, Prabowo Gibran 51,94%, Anies Muhaimin 38,60%, Ganjar Mahfud 9,46%. Sulawesi Barat, saudara, jumlah data masuk 94,69%, Prabowo Gibran 64,90%, Anies Muhaimin 27,49%, Ganjar Mahfud 7,61%.
Sulawesi Selatan, jumlah data masuk 79,24%, Prabowo Gibran 56,95%, disusul Anies Mohaimin 38,12%, terakhir Ganjar Mahfud 4,94%. Sulawesi Tengah, jumlah data masuk 83,33%, Prabowo Gibran 69,40%, Anies Mohaimin 21,70%, Ganjar Mahfud 8,90%. Sulawesi Tenggara, jumlah data masuk 85,75%, Anies Mohaimin 23,29%, Ganjar Mahfud 5,96%. Sulawesi Utara, jumlah data masuk 95,27%, Prabowo Gibran 75,27%, Anies Mohaimin 7,33%. Di posisi kedua kali ini ada Ganjar Mahfud 17,39%. Sumatera Barat, jumlah data masuk 92,04%, Prabowo Gibran 39,54%, Anies Mohaimin 56,53% hingga di posisi pertama. Kemudian di posisi ketiga ada Ganjar Mahfud 3,93%. Sumatera Selatan, jumlah data masuk 82,74%, Prabowo Gibran 69,30%, Anies Mohaimin 19,09%, Ganjar Mahfud 11,61%. Sumatera Utara, jumlah data masuk 61,44%, Prabowo Gibran paling unggul dengan perolehan 58,74%, kemudian Anies Mohaimin 29%, Ganjar Mahfud 12,26%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.